بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درسنا اليوم une étude de texte en français pour les premières années moyennes دراسة نص سنة أولى متوسط. هاوليكم الموضوع، عندك النص ونفوتوا من بعد الأسئلة. Manger équilibré, ça veut dire quoi؟ يعني الأكل المتوازن ما هو؟ راح نشوفه في النص. Se nourrir est un acte essentiel pour bien grandir. Bien manger signifie une alimentation variée et équilibrée afin de diminuer les risques des maladies graves telles que le diabète, l'obésité et le cholestérol. Pour adopter une alimentation équilibrée, il faut miser sur les aliments sains, c'est-à-dire les fruits et légumes. Nous les mangeons en quantité importante à chaque repas. Les féculents, par exemple le riz, les pâtes, le pain, les protéines animales, les viandes, les poissons, les produits laitiers et l'eau, à boire sans modération. Certains aliments sont à éviter quand manger trop gras, trop salé, trop sucré et les boissons gazeuses. Ce sont des aliments inutiles et dangereux. Voilà, ça c'est le texte. نشرح شوية. قال لك باش ناكلو نكبرو خاصنا ناكلو مليح. يعني ناكلو متنوع، أكل متنوع حتى نتفادى الأمراض. وذيك المأكولات يعني ناكلو لي فخوي لي ليغوم، الفواكه والخضر. ناكلو في كل وجبة، ناكلو الأرز واللي بات العجائن والخبز، ناكلو اللحوم والأسماك واللي برودوي ليتي يعني الحليب ومشتقاته. بلا ما ننساو نشربو الماء، الكثير من الماء. Alors, certains aliments sont à éviter. بصح كاين بعض المأكولات ناكلوهم هما مضرين أكثر من المفيدين، كما من ناكلو دهون بزاف ولا مالح ولا حلو بزاف ولا يعني المشروبات الغازية. هذو قالك ما يفيدوش الجسم تاعنا. بيان، هذا هو النص تاعنا. نفوتو للأسئلة. Alors, عنا première question. Compréhension de l'écrit complète le tableau. Qui parle؟ دايما كي يقولوا لنا مثل هذا السؤال نقولوا l'auteur. هنا عندنا les auteurs يعني الكتاب راهم متعدين. à qui؟ à nous لينا حنا للقراء. au lecteur ou bien à nous. dans quel but؟ ما هو الهدف من هذا النص؟ pour informer et expliquer le rôle des aliments. يعني باش يشرحوا لنا ويفهمونا المأكولات وضروريتها وش هي المأكولات اللي ناكلوها. La source d'où est extrait le texte. من جبنا هذا النص؟ ها هي المصدر les spécialistes de la santé masanté.re. يعني لا سورس تاع هذا كامل، هذا المصدر اللي جبنا منه، ولا سورس هي هذا المصدر اللي هو انترنت. بيان، دروكم فوتو الرقم 2. رقم 2 قال لك نملأ souligne la bonne réponse. L'auteur narre, décrit, explique. هذا النص تاعنا راه يشرح لنا، ما راهش يحكي في حكاية وما راهش يوصف لنا في حاجة، بصح راه il explique. donc نديرو l'auteur explique. c'est la bonne réponse. L'auteur parle de se laver, alimentation saine ou bien pratiquer du sport. Alors de quoi parle l'auteur؟ L'auteur parle d'une alimentation saine يعني أكل صحي. Adopter une alimentation équilibrée signifie. شو معنى هذا الكلام كامل؟ يعني manger trop, manger peu ولا manger convenablement. manger يعني une alimentation équilibrée يعني manger convenablement، يعني ناكل في الضرورة لما نجوع، ما نكتر ماكلة trop، ما نقص ثاني نصاب بأمراض.
Troisièmement, classe les mots suivants dans le tableau. عندنا هنا إطار وعندنا كلمات نملأ بها هذا الإطار. Les matières grasses, les fruits et les légumes, les boissons gazeuses, les féculents, les protéines et les aliments salés et les protéines. Il y a deux fois ce mot, donc on l'utilise seulement une seule fois. يعني عندنا هذا الإطار نعمره بهذه الكلمات المعطاة les aliments sains à consommer، يعني شو هما المواد الصحية الضرورية للجسم في هذا كامل. عندنا les fruits et légumes رقم 1، وعندنا les féculents رقم 2، les protéines رقم 3. من بعد عندنا لي زاليمون اللي ما ينفعوش، لي ماتيير غرا هما ما ينفعوناش دونجور نديرو هنا. وعندنا لي بواسون غازوز يعني المشروبات الغازيه نديروها هنا. وعندنا لي زاليمون سالي يعني المالح نديرو هنا. عندنا ثلاثه سي بون. Trouve deux exemples des féculents cités dans le texte. شو هما لي زيكزامبل اللي قالوا لنا عليهم تاع النشويات في النص اللي هما لو ري اي لو بان. نعاودو نولو للنص نصيبو باللي لو ري اي لو بان هما زوج نديرو هنايا. Les deux exemples cités dans le texte هما le riz par exemple et le pain. كاين ثاني les pâtes. Relie par une flèche pour trouver les synonymes. هنا عندنا كلمات وهنا عندنا المرادفات بس راهم مشوشين رايحين نربطو. essentiel يعني ضروري نربطو باش نتحصلو قلنا على le synonyme المرادف. donc essentiel يعني ضروري يعني important. dangereux خطير inutile غير ضروري. و consommer يعني manger. bien نفوتو دروك عندنا souligne le groupe nominal et encadre l'adjectif qualificatif épithète. شفنا الفرق بين les adjectifs يعني قلنا كاين attribut épithète يعني لما تكون بجانب الكلمة. nous évitons les boissons gazeuses. alors le groupe nominal هو le groupe nominal هو les boissons و gazeuse هي l'adjectif. عندنا nous sujet, évitons le verbe, les boissons c'est un COD, groupe nominal COD, ou gazeuse il y a l'adjectif épithète. Bien. Septièmement, mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. C'est très simple, on a déjà vu ça. Les aliments sains sont, un il avec S, sont très bénéfiques. Les enfants, le verbe préféré, verbe du premier groupe, troisième personne, dirou ENT. Les enfants préfèrent ENT. Accorde l'adjectif. Anna, je ne choisis pas une alimentation. وعندنا هنا شحال من كلمة غادي نديروها على حساب اون اليمونطاسيون. يعني ال سكري نزيدو لها او، صالي نزيدو لها او، غراس دوز اس او، غازوز نديرو اس او في رحبة الاكس. الوغ عندنا دروك الفقرة نشوفو نرتبو هاد المعلومات في فقرة بحيث اللي يكون عندنا فقرة منسجمة. هذه رايحين نشوفوها فيما بعد في الفيديو القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. لا تنسوا المشاركة، الانضمام إلى القناة والضغط على زر التنبيهات. وإلى اللقاء. Bonne journée et au revoir.